भाउज भाउज से फोटो से मालाटा काढी दियो पापा जबरदस्ती दे दे छते काढी दियो भाउज थाओ डाट जेते निज फोटो फूल मार दे संबंधित जणौचुती एथे तमाने व्यस्त होचो काहे ए सब अमगलिया कथा मा नवघरम आवश्यक ठारो अधिक कथा कहबा तोर अभ्यास हे गेलानी हट जाठू चले नहीं मैं सब छाड़ी परिबिनी मु निजे से माला काढी देबी एबे काढी देबी नहीं से फोटो रू से माला तो काढी पारिबनी अरे वो झियो जतो बळे मो फोटो रे थिबा फूलो माला को स्वागत जणौची तू भी सेमिति स्वागत जणा मो झियो परा मो मृत्यु को स्वागत करूची ओहो डाट आपण के एते बुझिला पर काहे के बुझुनाती मु किछि भी जानि परउनी और किसी बुझिबार आवश्यकता नहीं तो लाइफस्टाइल बाबत बुझाते की सुनिची मो बाप जीवनटा धन्य होई जाई जा आउ ठियालु काहे की बाप को तो भारी सालुनी पिता पाई बाप पाई गोटे बड़ कर्म करी डाट आपण अजथरे मो पे रागुचंदी पर मु कहबी से रागिबारे किछि भी मूल्य नहीं पर मु कहबी आपण मो जीवनटा को बर्बाद कर दैचंदी आपण मते जो घर को बहु करी पठाइचंदी से घर विषय आपण किछि जानिचंदी पुराना जमीदारी घर बोली आपण को मैनेजर जहा कहला आपण से कथा को विश्वास कले हेले प्रकृति रे कहबा को गले सेटा होची निहाती गोटे गरीब परिवार आओ केवल मो भाई पई केवल मो भाई पई मु चुप रहूची आ आपण को मान सम्मान इज्जत पई आओ अधिका किसी कहवा दरकार नहीं को इज्जत तू मोर रखीछु अरे चतुर्थ रात रे स्वामी की नेग्लेक्ट करी बॉयफ्रेंड सहित तो मस्ती कलु सेतले को बापर संभालता तू रखी देइछु ओ किछि कोंतनी भाउज एते दिन पर हम घर को आछंदी ता गोटे खुशी रे रहिबा को दियो आगो कहले बा एते शीघ्र फारू ये घर से चली जाओ ये घर से नहीं बाबा मो डाड को कहबा को दियो से को तू मो भी कहबी डाड विवाह बंधन परी अबध भितर मो रही परिबिनी आपण एक कथा जानि सुदा आपण मते से घर बहु करी पठेले ता बोली मो बाहली बोली मु को लाइफ स्टाइल लुक चेंज कर देबी जा तो लाइफ स्टाइल की नहीं तू रह तोरे एठी आशा की दरकार नहीं मो पाखरे मो बहु अछि मो घरर लक्ष्मी अछि तो भली गोटे उद्धता झियर किछि आवश्यक नहीं ता माने आपण बहु सब किछि मु कहि नुए ना तू मोर कहि रह ओ आई सी तले आपण बहु को गुरुत्व दउछुंदी हां आपण बहुत आपण सब किछि हां नहीं नहीं मु ओई घर जणे सेविका मो गुरु ताई करे किछि भी नहीं अछि रे बा तू हो जो ए घरर सर्पे सर्पा ए राय बसर स्थापर अस्थापर संपत्तिर मालिक हो छ तू थैंक यू डैड थैंक यू मो भाबिथिली भाउज केवल मो भाई सेवा करिया पई आसीचंती हेले मो आज जानुची भाउज मो भाई सेवा करिया पई आसी नाती और मासी चंती आपण को सेवा करिया पई आ ए कथाटा मु एबे जानुची आपण मते ए कथा कहया पई बाध्य करूचंती तुम समिति कोने मैं सब सही परिबे नहीं मो लक्ष्य स्थल रे पहुंच परिबे नहीं ना तम लक्ष्य मो भाई के सेवा करिया पई नहीं तम लक्ष्यटा होची मो डाडी को संपत्ति को हड़प करिबा पई मिछ नुए सत सब कथा खोली साइला परे तमे घर जाई पार ता परे तमे जदि घर रहिबो ताले मु भाबिबी तमे मो डाडी को हाथ करी राय साहेबाणी हबा पाई चेष्टा करूछ तू आज ये कथा कहि पारिलो तू बापर चरित्र पर तो टिप्पणी दे देलु तोर एते साहस बाबा बाबा थाओ आपण तो मारो तो रे बाबा को कथा टिके छोड़ दो दाई ए बाहर बाहर अब करू इज ऑल राइट मु देखिबी डाड आपण केते दिन बहु माया रे पडुचंती बाबा
ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଏଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବାପା, କଣ କହିଲୁ ବା? ଚାହୁଁନି। ତୁ ଚାଲିଯିବୁ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ହାତରେ ଦେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ? ବାପା, ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଠି ରହିବାଟା ଖାଲି ପାପ ନୁହେଁ ବାପା, ବିପଦ। ହେ ମା, ମତେ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁନି ବାପା, ତୁ ଠେଲି ମୋ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅଟାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଯିବୁ ରେ ମା? ତୁ ପୁରା ତାକୁ ରାମ ନାମ ଶିଖେଇଛୁ, ସିଏ ପୁରା ତୋତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି। ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଖୋଜିବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବା, କଣ କହି ବୁଝେଇବି? ବାପା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ରହିବେ ବାପା। ଆରେ ବା, ସେ ତୋ ପାଖରୁ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ପାଇଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଖରୁ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ସେ କୋଉଠୁ ମାର ମମତା ପାଇବ, ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ପାଇବ, ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ପାଇବ? ଏ ବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ତତେ ଖୋଜିବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବି ରେ ବା? ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଟା ମରିଯାଇଛି, ମରିଯାଇଛି ତାଙ୍କ କନ୍ୟା। हे कन्या कुआड़े जाऊचु? हरा थाओ, छाई थाओ, कंटा थाओ, फूल थाओ, जीवन बाट चलबाकू हुए, जीवन बाट चलबाकू हुए। बापा कन्या गला, कन्या कुआड़े गला बापा? तो कन्या परा एटी रहिब नाही बोली चालीगला। ए मो कन्या चली गलो, मु काहा को छाड़ीबिनी, मु ए घर निया लगेबी बापा। मु जाउछु। ए आजो मु को सुन बाबा, मु को मते छाड़ी दियो, मु मो कन्या को जाउछु। आजो सुन आजो। प्रतारणा प्रतारणा से प्रतारणा प्रतारणा से प्रतारणा प्रतारणा से प्रतारणा। ଝିଅଟା ଆମର ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବରଂ ସେଇଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ଥିଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ କେତେ ଦିନ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା? ଏଇ ଆରେ ତମକୁ ସେ କ'ଣ କିଛି କହିଛି? ନା, କାହାକୁ ସେ କିଛି କହୁନି, ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ଆରେ ସେ ତ ଯୋଉ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଛି ତା ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କାଉ କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଆମର କ'ଣ ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଥିଲା? ଏ ହୁସା, ଆରେ ଆମେ ପରା ଗରିବ। ଆରେ ଗରିବର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଠିକ୍ ଏଇଆ। ଠାକୁରେ ସବୁଯାକ ଦୁଃଖ କେବଳ ଗରିବର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଦି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ସବୁଯାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଠାକୁରେ ଦିଅନ୍ତି। ଝିଅକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ ଉଷା, ଆରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ହରେଇ ବସିଛେ, ଆଜି ଖୋଜିଲେ ପାଇବା କୋଉଠୁ? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି।
अरे दिन राति तो आमे केवल से भगवान को डाकुचे हेले भगवान सबु जाक दुख आमरी मुंड उपरे नदी देइछंती। ए उषा तमे गोटे काम कर तमे आउ ठाकुर को डाकन हौ छाड़ से कथा ए आसिल नियो नियो ये शाढ़ीटा तमे आज पिंधि दियो नियो ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ତମେ ଶାଢ଼ୀ କଥା ମନେ ରଖିଛ? अरे आज परा सावित्री नुआ शाढ़ी पिंधि तमे मंदिर जीवा कथा अरे बहु सकाश तो सेतक हो पार्लानी नियो ये शाढ़ीटा पिंधि दियो तमे मंदिर को चल। ଝିଅଟା ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି? अरे झियो भाग्यर तो सावित्री नहीं आमे कौन करिबा कहला ता बोले तमे सावित्री करिवनी ए चलो ये शाढ़ीटा नियो ନାଇଁ ମୋ ମନ ମୋଟେ ବୁଝୁନି। मन को बुझे दियो उषा अरे छाती की पत्थर करी दियो अरे झियो आ बहु केही तो उषा करी नाहती अरे तमे तो उपास रे अछ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ଭୋଗ କରି ଫେରିଛି। अच्छा नुआ शाढ़ी तो नथिला तमे मंदिर गल केमिति ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ସୂତା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। हौ 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 भल कल हौ ताले गोटे काम कर ए शाढ़ीटा तम देहरे पकई दियो नियो नियो ତମେ ଦୁଇ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ नाई माँ आमे कथा कौन की एठी ठिया है टिके दुख सुख होती ହଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଘର କଥା କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିରୋଳାରେ କଥା ହୁଅ ତମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? नहीं नहीं माँ सेमिति किछि नहीं ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ମା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମା କିଛି ନାହିଁ। ବଦମାସ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆରେ ପ୍ରେମ କରିବା ତ ଖୁଲ ଖୁଲ ପ୍ରେମ କର ଏବେ ଲୁଚି ଛୁଆ ପ୍ରେମକୁ ବିରୋଧ କରେ ଅପରାଧ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ସେ ନୂଆ ଛାଡ଼ି ବଦମାସ ଚାକର ଆଣିକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଲୁକା ଦଉଛୁ। ବାହାରେ କର ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଘରୁ ବାହାରେ 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 କହୁଛି बाबू कथा टिके सुनतु ବାହାରେ बबी एसब कोन होचे मते न पछे तमे ई दी जणको पचार कथा तुमको पचारते तमे मते आको कुह ए दी जण चाकर चाकरानी ना प्रेमिक प्रेमिका ऐसे जा भी हो तो सेतरे त्रुटि रहला कोठो व्हाट एबा लुचि लुचि प्रेम करिवे हम कहबेट भूल ही गला। ए सुनो अन्य को समालोचना करिया पूर्व आगे निश्चय को क्वेश्चन करबा उचित। सिद्धार्थ तमे कहि परिबो तमे तमको लुचि लुचि मो बॉयफ्रेंड से तो प्रेम करिछि कहि परिबो तमे तमको मो धोखा दैछि तमको पतारण करिछि ना पूर्वर मु जा थिली एबे भी सैया तम सहित मो बाहागर हेछि सत सेटा फुणी मो इच्छा विरुद्ध रे। ठीक अछि गोटे काम करो तबे दी जन जाओ ना से दी जण एठु जाई परिबे से माने एठी रहिबे आ से माने आज जानिबे मो प्रेम करिबा आ ए दी जण प्रेम करिया बिते फरकटा कोन बबी मो होछि बबी राय ऑस्टिन सभ्यता भितरे मो बढ़ी आसीछि पाश्चात्य सभ्यता भितरे रक्त मांस मोर सृष्टि हेछि मो प्रेम को घृणा करेनी मो सेक्स भी घृणा करेनी कारण मनुष्य बंचिया पई सेक्स निहाती आवश्यक किंतु काहे के जानी हे लुचा छो प्रेम देखिले मो विरोध करी उठे। अच्छा मते कहलो एमन दी जण प्रेमिक प्रेमिका ना स्वामी स्त्री बबी तले दी जण को गोटे रूम दे नहीं नहीं माँ आमे हेलु चाकर बाकर लोक कहीं आम कथार मुंड पुरे आपण समय नष्ट करछंती कहले ए उषा आस आस चुप करो कारण तुम दुई के ऊपर मो संदेह होची आ बेसी संदेह होची ये साड़ी को देखिला पर साढ़े हाँ देखो ए साड़ी चाकर केमिति चाकर आनी की देछि अच्छा
আচ্ছা সিদ্ধার্থ আজি সাবিত্রী ব্রত না মু তো সাবিত্রী ব্রতକୁ মানেনি তাছাড়া মু যেତିକି জানিছি আজি তাଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଧରି ନେବି ଯେ ଏ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଏ ଘରର ଚାକର ଚାକରାଣୀ ନାଇଁ ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର ଅଡ଼ଶପୁର ଆମେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମା ନାଇଁ ତମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନାଇଁ 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 ତାହେଲେ ଏ ପରିଚୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲ କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ହଁ ବାଧ୍ୟ ସାମର ଚାକର ଚାକରାଣୀ କଥାକୁ ତମେ ଯେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ ତାହେଲେ ତମେ ତ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ଆଉ କିଛି କଥା ଆମେ ଲୁଚେଇନୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରି ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଲୁଚେଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଲୁଚେଇନୁ ମା ମସ୍ତ ଲେଡି କଥା ଲୁଚେଇ ମୋ ଆଗରେ ସଫେଇ ଦଉଛୁ ୟୁ ସଫେଇ ଦଉଛ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମେ ମୋ କଥାରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବନି ଏ ଚାକର ଚାକର ନ ମନ ମାରିଲେ ଏ ସତ କଥା ଜମା ମାନିବେନି ଏ ସତ କଥା କୁହ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲୁଚେଇଛ କୁହ ବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ଆମେ କି ବବି এই মুহূর্তে তুমি দুইটা এ ঘর বাহারবে ନାଇଁ ସେ ଦି ଜଣ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବେନି ଯଦି ପାରୁଛ ତମେ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ তুমি মতে এ কথা কহি পারিবনি মু এই ঘরে রহিবি কাইকি না এটা মো ঘর এক বারো মো পরা খুঁজি কর বারো କଣ ହେଇଛି ଛୁଆ ମା କାହା ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛ কোন হয়েছে কিছু বুঝি পারো ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଘରୁ ତ ଶୁଣିକି ଆସିଲି ତମେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଛ ଆଉ ଏଠି ଆସି ଦେଖିବ ରାଗିକି ଫଁ ଫଁ ଡାକୁଛ ଏହା କରି କରି ତମର ହେଇଛି କଣ মতে আগে কইল এই দুই জন কিয়ে ଇଏ ଦି ଜଣ ପୁରା ଚାକର ଚାକରାଣୀ না এই দুই জন হচ্ছেন স্বামী স্ত্রী ଏ ଏ ଉଷା ଆରେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି ଆସ ଆସ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଆସ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ଯଦି କିଛି ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ନାଇଁ ବାବୁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଅଶାନ୍ତି ବଢିବ ବାବୁ ଆହୁରି କେତେ କଥା କ'ଣ ବାହାରିବ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ବାବୁ ଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଏ ଘର ଏ ପରିବାରଟା ଛାରକାର ହେଇଯାଉ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ତମେ ଦି ଜଣ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବୁନି ଏ ଉଷା ଆରେ ତମେ ଠିଆ ହେଲକ ଆସ ଆସ ଆମେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବା ମୁଁ ନେହୁରା ହଉଛି ବାବୁ ଆମକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ କୁହନି ତମକୁ ଠାକୁର କରାଣ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ନେହୁରା ହଉଛି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ ଏଠି ରହିଲେ ଆମକୁ ଛାଡିବନି କି ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁନି ହେ ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ନେହୁରା ହଉଛି ବାବୁ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଉମା ଆମେ ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବୁନି ଏ ଉଷା ଆସ ଆସ ଯିବା ନାଇଁ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ତମେ ଦୁଇକୁ ରଖିବାକୁ କିଏ ମୁଁ ଏ ଘର ଝିଅ ମାଇ ଫୁଟ୍ ଝିଅ ଭାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ବାପ ଘର ପାଇଁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘର ପାଇଁ ତମ କଥା ଅଲଗା ଆଉ ମୋ କଥା ଅଲଗା କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ମୋ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଦି ଜଣ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଦି ଜଣ ଏଠୁ ଯିବେ ନାଇଁ ଏ ଦି ଜଣ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ କଣ ହେଲା ମୋ କଥା ଉପରେ କଥା କହିବ ମା ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବ ମା ତାକୁ ମାରନି ମା ମୁଁ ପରା କହୁଛି ବାହାର ଏଠୁ ଅବେ ତୁ କଣ କନ୍ୟାକୁ ମାରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ ତୁ
ତୁ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ମାରିବୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ତତେ ଏ ମୋ କନ୍ୟା ମୁଁ ୟା ବର ୟାକୁ ଯିଏ ହାତ ଉଠେଇବ ମୁଁ ତା ହାତ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ହଁ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଥର ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ ମୋ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ କାହାକୁ ତମେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ସମୟକୁ ସଲାମ କର ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାୟ ମୁଁ ଏଥର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ମୁଁ କଳ୍କି ମୁଁ ନରସିଂହ ରୂପ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ए प्रगति मो भलर कहूँ मो कथा मान ना मु तो कथा मानि परिबिनी तू मानिवा को बाध्य ने ए पेपर लिखि दे से पेपर कौन लिखिबी सत्यजित राय चाकरी लोभ देखे मते बलात्कार करछि हे भगवान नहीं मैं तो बड़ा मिछ कथा लिखि परिबिनी तू अलबत लिखिबू खाली सेतिक नुहे आहुरी भी लिखिबू से लोक लज्जा को सही न पारी मु मो देहरे पेट्रोल डाली आत्महत्या कर देली भाई आ मो आत्महत्या पई केवल सत्यजित राय दायी छी भाई छी सामान्य संपत्ति पाई तुम एते बड़ चक्रांत करि पारो हाँ संपत्ति कारण तू मले मु ता नारे केस करिबी बलात्कार मामला रे छंदी हेई जेतबेले पुलिस सत्यजित राय को अरेस्ट करबा को जीवो ता पूर्व सत्यजित राय लज्जा और भय रे आत्महत्या कर दबो वाह योजनाटा तमर मंद नुहे मु देखुछ हाँ योजना प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट सत्यजित राय आत्महत्या कर सारा पर तार सबु संपत्तिर मालिकाणी बबी हम मुझे बबीर बॉयफ्रेंड परवर्ती मुहूर्त से सबु संपत्तिटा मो हाथ मुठा को आसो आईटा हूँ मोर प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट वाह भाई वाह सामान्य संपत्ति पाई तुम एते बड़ चक्रांत करि पारो मु थरे जहाँ को टार्गेट करे ताको पूरा न करवा जाए ए आखिरे निद न थाए केवल से मु ते ये नहीं आसती पेट्रोल ढाली मु मारिबी आ टार्गेटटा लागिबो सत्यजित राय उपरे ए प्रगति ए मो गेली भौणीटा परा अरे तू टी मते सहयोग कर मु भी तते सहयोग करबी ए अरे तू एमती फालतू रे मरुनी तू मला परे मु बड़ लोक हेबी आ मु बड़ लोक हेले आर पारे थाई कोन तो आत्माटा शांति पाइबनी भाई मते मारी जब तुम बड़ लोक हबा को चाहछ तले उठिया लो काई की आनो से पेट्रोल मते ढाई दे मारी दियो मते हां मारी देबी टोटल एरिया को सफा कर देबी कंस माने एमिति करि पारंती हां मु कंस मु गोटाए दानव बड़ लोक हबार निशाटा मते दानव कर देछि दानव ए मो पाकर समय बेसी नहीं एक पेपर लिखि दे थरे तो मना कली मु से पेपर रे किछि भी लिखिबिनी इच्छा होछि जदी मते तमे जीवन लो मारिबा किंतु मु से पेपर रे जमा भी साइन करिबिनी तते एते थर कहला परे तोर एते साहस तू मो कथा को अपमान न करछु भाई ए ओ भलर कोची पेपर रे तू लिखि दे नहीं लिखिबिनी लिखिबुनी नहीं लिखिबिनी तू लिखिबुनी कहली परा लिखिबिनी अरे 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 ये मो भौणी रो बॉयफ्रेंड टी आओ वेलकम वेलकम आओ एटी एत आसिलो ए जागार ठिकाना तुम किए देला ए संग्राम महाते आत्मा जोड़ थाए सेठी शरीर आपे आपे टाणी ही चली आसे सीधा तुम एठू चली जाओ तानले अमनिषाटा तुमको ही मारी दबो जीवू जीवू जाओ जा संग्राम ए संग्राम पाठी चुप कर बेसी राग देखा ना बे कला मते टार्गेट कर नहीं तू ताको मारना मारना तू ताको ताले मुजा कहले पेपर लिखि दे सेटे की कागज आ सेतरे से कोन लिखिबा कहूची से सत्यजित राय विरुद्ध गोटे बड़ चक्रांत करिसंती ताक मते ढालो करे
से तुम ससुर को टार्गेट करिसोनी ए प्रगति ए अरे अबाध्य हो ना रे तू बॉबी को मोर ही रहिबा को दे बॉबी केवल मोर ताको केवल मोर ही रहिबा को दे नहीं सत कथाटा को ये लुचाई रखुछथि सत कथाटा हैला राय वंशर संपत्ति हाँ बॉबी को जे निजर करिवो से संपत्तिर मालिक हबो तू बॉबी को मोर हबा को दे से जते दिन पर्यंत ए घरे रहउची तू ता स्वाधीनतार जमा भी हस्तक्षेप करना ने ए पेपर लिखि दे नहीं मो सतरे किछ भी लिखिबिनी लिखिबुनी नाही लिखिबिनी बोला कहली ए संग्राम 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 ताको छाड़ी दे संग्राम ताको नहीं भाई नहीं तो मारुनी छाड़ी दियो ताको ठीक अछि ताले ले के पेपर रे लेख नहीं प्रगति यदि अन्य कुछ अमंगल होता है ताले तमे सत्र किछि भी लिखोनी तमे चुप रहो बसड़ा मो टारगेट फेल करबा को चेष्टा करना चुप ए, लेख। गुड वेरी गुड तू ही जान मो असल भौणी निजे मरी बोली केते सुंदर भावरे लेखि देई हौ लेखि तो देलु एथरो मरी जा हला भाई सेटा कौन पेट्रोल व्हाट पेट्रोल ढाली मु आज निजे मो भौणी की मारी देबी नहीं संग्राम नहीं ए, मोरी नहीं, ना संग्राम। तू। नहीं भाई समिति कोना ए संग्राम कथा सुन तू समिति कोना संग्राम ए संग्राम ए, आप बोले कोन की सिद्धार्थ ये कोन ये टोकरा देखि मते पड़ेला कोन हेछि बांका हबो से रावण संग्राम महाती मो प्रगति को मारि दवा गोड़ेछि मैं जो व्यस्त होनी मु सांगरे पुलिस नै के मामू। सेमन ताको निश्चय अरेस्ट करिबो मते बचे दियो मामू तानल से मते मारी दो तू कांदनी लमा तो मामू तो साथी रे अछि आ से उत्तुपात्याटा किमिति मरिबो ता व्यवस्था मु शीघ्र करूछि चल दियो चल बाबू आम सान बाबू को मु आम बोहू को बाक्यार देखिक आसिली तू सत कहू मो आर्य मो बहु पाखे अच्छी हाँ बाबू मु सत कहूँ मु ताको कहली बाबू आस घर को जीवा बाबू पर आमर मना करदेले सी कहले मु आउ जीविनी बाबू गोटे कथा कहबी अरे कौन कह बाबू मु कौन कहूली कि आम बाबू सेठी थातु सेठी रहिले संपूर्ण भल हो जिवे ये कथा कही लबघन मो आर्य मो बहु पाखे रहिले से निश्चय भल हो निश्चय आम सहित आपण नाई बाबू आपण आम बाबू को आउ किछि कहतुनी से बहु अनुताप कलेनी अनुताप कले पण आम घरटा सजाड़ी हेजिबो आम परिवारटा सजाड़ी हेजिबो अरे जी जहाँ कहवा कथा कह बुलिलमरे सब किसी सहीजी कारण मो भूल करी मो झील को सेठी बाहा दबा उचित नथिला केवल आपण मो जीवन को नष्ट कर नाहाती आपण मो भौणी जीवनटा को नष्ट कर देछते गोटे पागल पुओ सहित बाहा देई मो भौणी को सारा जीवन पाई कांदिबार बाट देखि दैछते आपण मो मानुची तम भाई भोले दी जन जीवन को मो नष्ट कर देछि केवल मो झील पाई मो झील जीवन लगाम दवा पाई मो भाभी बाहागर पर जमी समस्त जीवन में परिवर्तन घटे मो झील जीवन में परिवर्तन घटब सी आर्य सभ्यता को बुझब भारतीय संस्कृति की भल पाइब हेले से धारणा मोर संपूर्ण भूल थिला मो बाबू केबे कोठी का पाखरे मुंड नुआतिनी आ झियो सकाशे से आज बहु अनुताप कलेनी आ दुखरे मध्य भांगी गलेनी तो मो बाबू सिना भूल कर नाहाती आमे भी भूल करछु केवल आम झियो समस्या पाई बदल कन्या प्रस्ताव रे हम राजी हे गलु आ जानिछती मो बापा बो से घरे चाकर चाकरणी हे अछती ए कथा कोन आम बाबू कहितले कौन कहल तबे तम घर चाकर चाकराणी से तुम बापा बहु हां बापा
ମୋ ବାପା ବୋଉ ସେ ଘରେ ଚାକରା ଚାକରାଣୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବାପା, ମୋ ବାପା ବୋଉ ସେ ଘରେ ବହୁତ ଚାକର ଚାକରାଣୀର ଅଭିନୟ କଲେଣି। ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଝିଅ ତ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବେ କାହିଁକି? ଏବେ କୁହ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି? ତମେ ମତେ ନା ମୁଁ ତମକୁ? ଆମେ ଦୁଇ ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛେ। ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମ ଦି ପରିବାର ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ ବସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଛଡ଼ା ସାନ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୋ ବାବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବେ। ବହୁତ ସହିଲୁଣି ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସହିବାକୁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଏ ସେ ଘରେ ରହିଲେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଆରେ ବୋହୁ ଏଇ ଦିନକ ପାଇଁ ତ ସେ ଚଉରାମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଦେଲାନି, ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଲାନି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଘରେ ପଡି ରହିବ? ତମ ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଆରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିଲାନି, ସିଏ ଆଉ ସେଠି ରହିବ କାହିଁକି? ବାପା, ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ବବି କହିଦେବି ବାପା। ଯାଅ, ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ। ବହୁ ଆଗରୁ ତମର ଏ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ତମେ ଏମିତି ପୁଅ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବାପ ମାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ ମାନି ନେଇଗଲ। ନାହିଁ ବାପା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ଯାଅ, ଏବେ ବବିକି ସତ କଥା କହିଦିଅ। ବାପା। ତାକୁ ତମେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ। ବାବୁ, ବବି ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। କରୁ, ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ବବି ମାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତମେ ବବିକି ସତ କଥା କୁହ। ତମେ ଯଦି ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦେବି। କାହିଁକି ନା ଦେବତା ଭଳିଆ ବାପ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାକରରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପାର ମନ କଥା ବୁଝୁଛି ବାପା। ଆପଣ ସେମିତି ବାପା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ବୋଉ ସେମିତି ଚାକରା ଚାକରାଣୀର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଏ। ଆମ ବବି ବଞ୍ଚି ରହୁ ବାପା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା। ବବି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବ ବାପା। ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତୁ ବାପା। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା, ଆସୁଛି ମୁଁ। ବାବୁ, ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ନା କଣ? କାହାକୁ ଦେଖିଲ ତମେ? ହଁ, ଏହା କରି କରି ତାକୁ ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତ କାହାକୁ ଦେଖିନି। ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛ ତମେ। ତମେ ଦିଟା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ତମେ ଗୋଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟାଉଟର। ବାବୁ, ଏହା କରି କରି ନବଘର କଣ କହିଗଲା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଉ କେମିତି ବୁଝିବ? ବବିକି ସେ ଜାଗାରେ ବାହା ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଭଲ ମତ ବୁଝିବା କଣ ଟାଇମ ଥିଲା? ଆପଣ ତ ଜିଦ୍ ଧଇଲେ ରାତିକ ଭିତରେ କେମିତି ବାହାଘର ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜିଦ୍ ଧଇଲେ ଯୋଉଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହା ହେବି। ଆଉ ରାତିକ ଭିତରେ ଏମିତିକା ବରଘର ମୁଁ କଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି? ଏବେ ଦିଟା ଯାକ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, ଦିଟା ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାନ ମୋଡ଼ି ଜାବୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଏ କଥା ମତେ କହିନଥିଲ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା କହିଥିଲେ କଣ ବାହାଘରଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ତମେ ବବି ପାଖରେ କଥା ଲୁଚେଇକି ଠିକ କରିଛ, ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କଥା ଲୁଚାଇ ତମେ ମହା ଭୁଲ କରିଛ। ବାବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ବାବୁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ତମେ ଖେଳ ଖେଳିଛ। ଯାଅ, ବାହାର ଯାଅ ଏଠୁ, ବାହାର ଯାଅ କହୁଛି। ମତେ ଟିକେ ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଅ। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ବାବୁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ ବାହାଘର କରିନଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଦିଟା ଝିଅକୁ କୂଳ ଲଗେଇଦେଲେ ମୁଁ ମହା ଧର୍ମ କାମ କରିବି। ହେଲେ ସେ ଧର୍ମ କାମ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ବାବୁ, ଆଉ ଏଠି ଜମା ରହିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇ ଆଜି ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ। ନା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ করছ ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସଂଗ୍ରାମ, ହଁ ରାୟ ସାହେବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ବବିର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହା ଦେଇ ଇଏ ଗୋଟେ ମହା ଅପରାଧ କରିଛି।
ए अपराध रे दंड पाइबा कौन है ए तो काई के मु तो मामू मो पूरा हाथ उठेले तो हाथ पूरा चढ़ा ही जीवो ए जाऊ तुम राय साहेब को इज्जत को नष्ट करछु माने मो बबीर इज्जत भी नष्ट होईची कौन है आ बबीर इज्जत नष्ट होईची माने मो इज्जत रा भी नष्ट होईची संग्राम टंक पाणी होचे मो मैनेजर ता भूल पाई शास्ति दबार अधिकार मोर अछि तमे ताको किछि कहि परिबनी मु कहबी राय साहेब कारण मु जाने या पर आपण आत्महत्या करिवे संग्राम लोक लज्जा को सही आपण आ बेसी दिन बंची पारिबेनी आ आपण आत्महत्या कले मो बबी मध्य आत्महत्या करतो ना राय साहेब मो बबीर बॉयफ्रेंड मो बबीर किछि क्षति हो एटा मु केबे भी चाहिबिनी तले मु डिसाइड करछि आपण को मु मो हेफाजत रे रखिबी नाइ नहीं आज्ञा एकटा तो मैं विश्वास करंतुनी एटा निश्चित यार गोटे किछि चाल एटा बदमाश एटा जो कुळांगरा ता कथा जमा विश्वास ए मामू ए मते जा कहउछ सही जीबी हेले मो साहेब को किछि कहले मु जमा सहीबिनी और राय साहेब आपण एठी रहिले आपण पय बेसी विपद आपण मो सहित आसु ना मो केबे जेबेनी आपण जिबे राय साहेब मु आपण को मरिबा को छाड़ी परिबिनी आसंतु राय साहेब संग्राम। आसंतु नहीं नहीं हम बाबू का में कोड़ी थाकबी ए, बाबू बाबू कुआडे जबनी नहीं हम तमे दी जण मिसी कि मो बाबू को मारी देबा को बच्चो ए हटी जाओ हटी जाओ नहीं चला चलो जाए आमे को करिबा अब बाबू को से तो नहीं गले ए नबकन मते लागुची एटा निश्चय तार किछि गुटे प्लान तो तुम व्यस्त है ना ता दौड़ केते मु जानिची से मते चिनिनी से डाले डाले गले यहा करी करी मु पत्रे पत्रे जीवा लोक आमु संगे ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତମେ ଏ ଘରୁ ଯିବ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଭାଉଜ ମୋ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତ ତମେ କଣ୍ଟା ବିଛାଇ ଦେଇଛ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି ଯୋଉ ତମର ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ତମେ କୁହ ମୋ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଥାନ୍ତା ସେ ଠିକ୍ ସେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଭାଉଜ ତମ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଡାଡ୍ଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି ତମେ କୁହ ଯୋଉ ଡାଡ୍ ନିଜ ଝିଅକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ କୁହ ସେ ରିଆକ୍ସନଟା ମୋର କ'ଣ ହବ କେବଳ ତମର ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ମୋର କ'ଣ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀକି ଭେଟିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ ଭାଗ୍ୟ ନାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତାରଣା ତମ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ତମେ ଝିଅ ହେଇପାର କିନ୍ତୁ ତମେ ବବି ରାୟ ନୁହେଁ ତମେ କ'ଣ ମୋ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝିଛ ମୋ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛି ଗାଁର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମ ଭଳି ସହରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସଂସାର କରି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଭାଉଜ ଡାକିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତମେ ମୋ କଥା କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବନି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବା ଘରକୁ ମୋ ବୋହୂ କରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତମେ ତମେ ସେ କଥା କେବେ ବୁଝିପାରିବନି କାରଣ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ମନସ୍ତରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଛି ସେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ରଖିନଥାନ୍ତ ମୋ ଯୁକ୍ତି କଥା ଆଗ ଶୁଣ ତାପରେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବ ତମ ସମାଜର ଶାଶୁମାନେ ପୁଅ ବାହା କରି ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ବୋହୂ ଆଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋଠାରୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦେଲା ସବୁ ଶାଶୁମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହଁ ମୋତେ ଭାଉଜ ମୁଁ ଶାଶୁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍ଥ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ମା ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦିଏ ଯୋଉ ପୁଅ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସେ ସେଇ କାମ ଯଦି ବୋହୂ କରେ ତାହେଲେ ଶାଶୁ ପ୍ରତିହିଂସା ନିଆଁରେ ଜଳି ଉଠେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାର ପଣ ତକାନି ଛାଡ଼ି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପଣ ତକାନି ମୁହଁ ପୋଛେ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ତଥାପି ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି ହଁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ
मो विदेश रे रहूची बोली मो संस्कृति विषय किछि जानिनी सब जानिछि जदि सासु बहु को तुलना करा चाहे ताले एमिति अनेक पुष्टा बाहरिबो कोटी बहु माने निर्यातिता होचोती ना कोटी सासु माने निर्यातिता होचोती किंतु सेति में मोर कंडीशन थिला मु जो घर को बहु हेछबी सेठी मो सासु की ससुर नथिबे आ मो सेठी मो सासुर मु शत्रु हेई की रहिबिनी ताले कुह एते को मो विचार भूल हेई गला तथापि सासु बहु को नहीं संसार चली हाँ चली हेले सेटा सुस्थ संपर्क नहीं जो दुनिया नारी मान को स्वाधीनता निहाती दरकार से स्वाधीनता से मन पाखे नहीं तमे को स्वाधीनता कथा कहूछ जो स्वाधीनता तमे पाइछ हाँ से स्वाधीनता मु पाइछि आ प्रत्येक नारी माने से स्वाधीनता खोजंती से मन चाहती मुक्त आकाश घुड़ी बुलिबा पई ताकू जिंदी बांधिया पई केही नथिबे भाउज इच्छा माने जदि घोड़ा हो जाते ताले मनीष जहाँ चाहता सैया करंता आ सही पाई तो मो परी नारी माने इच्छा को घोड़ा बोली मन कर दैछन आ तम मो भीतर प्रभक्त होची सैया अन्य मनक सुंदर युवक मन देखिले से मन ताको प्रति आतुष्ट ही पड़ती आ से माने मु से मनस्थ खोल कथा कहूची मोर एते दोष रहिला कोठी कह तबे से मनस्तत्व भितर नारी सब बेले समाज कथा चिंता करे संसार कथा चिंता करे मु भी से श्रृंखला कथा चिंता करे मो स्वामी सहित मो हनीमून करी कहीं ना मु मो बॉयफ्रेंड सहित मिसी सारी थी तार तमे को जड़ को देह दे सारा परे केमिति मु कुल दीप को साक्षी रखी कही तमे होच मो जीवन प्रथम पुरुष केमिति कही भाउज कुह मु को तुम संस्कृति सम्मान देनी मु को मो स्वामी को धोखा देइछे कुह भाउज कुह भाउज तले काहे कि तमे माने मते घृणा करूछो मो डैडी मो स्वामी काहे कि मते भूल बुझुचती काहे कि मो डैडी मते बाजी छ बोली कहउचते कोन पई काहे कि तमे माने समस्त मो सुत खोला खोली मिसी परुना काहे कि तमे माने को मन कथा कहि परुना मु तो तम मन सहित खोला खोली मिसी पारुची मो मन कथा कहि पारुची तले कोन पई तमे मोर सहित कथा हेई परिबनी काहे कि मन खोली कहि परिबनी भाउज एटा होची पुरुष प्रधान समाज एटी तम भली नारी मान कथा केही बुझी परिबेनी सेठी तो मोर राग मु समस्त तो मन खोला करी मिसुची ले समस्ते काहे कि मोठे दूरे जाउचंती काहे कि समस्त मो सहित अभिनय करूचंती मु कण ही दुनियार परिस्थिति कथा बुझी पारेनी काहे कि समस्ते मो सहित अभिनय करूचंती काहे कि मो सहित प्रतारणा करूचंती काहे कि कौन है माँ कि आपन को धोखा देछि तमे मते धोखा देइछो मु देछि ओ तमे की तमे ए घर की मु ये घर चाकुरानी ना मिछ कहूचो मिछ काहे कहबी माँ पचारंतु माँ ए झियो को पचारंतु सी कहबो मु ये घर पुराना चाकराणी ना हाँ माँ ये भाई भौणी दी जन छोट थिले तांको बापा माँ मरी गले आमे समान को कोळे रे बसैचु जन्म मु देखैचु यही पणतकानी रे मु तांको लुह सिंगाणी पोछि देइछि माँ जन्म डाकी तारा डाकी मु समान को कांद बंद कर देइछि तमे मिछ कहूचो तमे मु मिछ कहूनी माँ मु सत कहूछि ए माँ कहि दियो माँ मु जहा सब कहूछि सत कहूछि कहि दियो माँ कहि दियो तमे कहि दियो ना ये झियो मिछ कहूची तमे माने समस्त मिछ कहूचो मिछ कहबा तुम जन्मगत अभ्यास नहीं एति जण सत कहउछंती मते विश्वास करंतु तमे भी मिछ कहूचो तमे माने समस्त मते धोखा देइचो कौन है उषा अरे बहुमा कौन कहउचंती चाकर चाकराणी मानकर एते सहनशीलता आसीबो कोठु जो शक्ति बापा माँ कर थाए से शक्ति चाकर चाकराणी मानक न थाए कुह तबे दिजर कोन कार बापा माँ नुहे
କୁହ ଏ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କୁହ ତମେ ଦି ଜଣ କଣ ବାପା ମା ନୁହେଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବୁନି। ତମ ଦି ଜଣ ଦେହରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାପା ମାର ଆତ୍ମା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଚହୁ ବହୁର ଅତ୍ୟାଚାର ତମେ ମାନେ ସହି ଯାଉଛ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କେବେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ସହିବେନି। ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କେବଳ ଗୋଟେ ବାପା ମା ସହିବେ। ମା ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଉଜ ତମେ ଯାହା କହିବା କଥା ଖୋଲା ଖୋଲି କୁହ। କୁହ ମା ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତମେ ଖୋଲା ଖୋଲି କୁହ ମା। ତମେ ଦୁହେଁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ। ତମେ ଦି ଜଣ କାହାର ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାପା ମା ଥିବେ ସେ ଘରେ ମୁଁ ବୋଉ ହେଇକି ଯିବିନି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମା ଆମେ ଏ ଘରର ଚାକର ଚାକରାଣୀ। ହଁ ସେ ଦି ଜଣ ଏ ଘର ଚାକର ଚାକରାଣୀ। ନା ববিমা 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 এই କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ବେ ଶଳା? ନାଇଁ ମୁଁ ବବିମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବବିମାକୁ ଘରୁ ପାଇଲିନି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବବିମା ନଈକୂଳକୁ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବେ ଶଳା ବାପ କଥା ଝିଅ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନାଇଁ ବେ? ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ବେ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? ଏଇ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ବେ? କହୁନୁ ନାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ, ଆସିଥିଲୁ? ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବାବୁ। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? କହିଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ବବିମା ବବିମା ଇଏ ନା ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବେ ଶଳା ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ? ଶଳା ନିଜେ କିଡନାପ କରି ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଦଉଛୁ ବେ? ମୁଁ କିଡନାପ କରିଛି। ହଁ ବେ ଶଳା ତୁ ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଲଗେଇଛୁ। ତୁ ଆଉ ମୋର ସେ ମାମୁଁ ମିଶି ଏଇ ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ରାଇଜ ବଂଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଘର କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିଲ? ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି। ହଁ ବେ ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବବିମା ଇଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ବେ ଶଳା ଭାଇ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ହଁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଭାଇ ତତେ ଶଳା ମୁଁ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଶଳା ବେଇମାନ ନିମ ଖରାମ ସଂଗ୍ରାମ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥା ହବାର ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ସଂଗ୍ରାମ ହଁ ବବି ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ନାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ଏ ଶଳା ବେଇମାନ ମୋ ବବିର ଡାଡିକୁ କିଡନାପ କରିବ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ଶଳା ମୋ ଏରିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ ତମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ବବି ଏ ଲୋକଟାର ବେଇମାନି କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା।
टोटाल टार्गेट लगेदेली ए बबी तो मत भूल बुझबनी बबी ए तुम डाडी कथा शुणी मु पूरा पागल हो गली पागल हो कौन ना कौन बसिली ए बबी मु जानी पारलिनी मु कौन कली कौन कली तमे हो गोटे खुनी तमे हो गोटे मर्डर तमे ताको मारी देइछ तम सହିତ मोर किछि भी संपर्क नहीं किछि भी संपर्क नहीं ए बबी तुम मिछ कोच मु कौन कली किछि जानी पारनी अबे ए लोक ए तू सोलाटी काहे के मते रगेलु बे काहे के मो मुंड को पितो चढ़ेलु ए तमे से गोटे खुनिया समय ही गलो मु को तुमके एथि में भलो पाइथली तम भले खुनिया समय को भलो पाई मारिबे नहीं बबी नहीं बबी मते क्षमा कर दियो बबी तो मते भूल बुझुछ मु जहा करची केवल तमरी पई तम डाडी को पई आ तम संपत्ति रो सुरक्षा पई ए बबी तम डाडी को किडनैप बाबा कथा सुनी छला पर मु पागल हो गली आ जतबे जानिली ये किडनैप करची सही ना कि एको मारी देली ना तम सହିତ मोर किछि भी संपर्क नहीं ए बबी जो हाथ में फूल धरिबा कथा सही हाथ में भुजाली धरि पालो ना तम सହିତ मोर किछि भी संपर्क नहीं मो कथा मु तम घृणा करे आई हेट यू संग्राम आई हेट यू आई हेट बबी यू भूल हे ए बबी 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 मो कथा टिके सुनो बबी बबी जीवू जा तू केते दर उड़ी जीवू मु भलो भावे जानी कारण तो ढेणा दीटा को मु काटी सारी तो डाडी एबे मो पाखरे शेषर तू मोरी पाखक आसबू कहीं ना मो छड़ा ए दुनिया रे तोर किए अछि संग्राम महांती रे आर्य राय तू कौन भल हो गलु अरे भल हो जाइछि कोन भगवान मते भलो करि दैछन हौ हला भल हला अंतत पके तू मला पर जानी परिबू तू मल्लू बोली अरे थरे मु जेतबेले मृत्यु पाखरु बंची के आसीछि मु तते छाड़ीबिनी हरामजादा ए कौन करिबू मारी दबू ना एरिया पार कर दबू मने पका संग्राम महांती दिल्लीर से राज रास्ता कथा से दिन दिल्लीर राज रास्ता रे मोर गोटे कार एक्सीडेंट हो गला मो अल्प के बंची गली मते मेडिकल निया गला किंतु तू डॉक्टर मानु को हाथ करी मते पागल इंजेक्शन दे देलु आउ मु सब दिन पाई पागल होई रही गली काहे की जानिचू मु तो एक्सीडेंट करी मारी दबा को चाहू नथिली एक्सीडेंट कला परे तू पागल हेई बंची रह सेहीटा चाहूतिली आज सही पागल तो सामने रे छिड़ा है कौन करिबू मारिबू मते मार अरे आर्य राय जो मृत्यु मेहकरू बंची के आसी आर्य राय जो पुनर्जन्म होइछि से तते छाड़ीबनी हरामजादा आज तो पोसा फाली रे रक्तर लंग लगेई दबो ए देख 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 टिके समय पूर्वरु मो सहित चैलेंज करतला हलाटा को पूरा शेष स्टेशन ले पहुंचे दी स्टेशन ले पहुंची केमिति शांति रे सोईची देख तू सोला घनिया को मार देचु तू घन को मार देलु एबे तोते मु सेठी पहुंचेबी ये तुम डाडी को किडनैप कर रखी होला मो डाडी के ऐसो किडनैप करछे मा छाड़ी बिने हरामजादा कह मो डाडी कुटुची कहबे अबे हम डाडी को किडनैप करछि थानबाबू ये जेमिति नवघर को मार देछि तुम ताको सिमिति मारी दियो এই সোলা মার দিয়েছি এই সোলা को मु जबा छाड़ी बिने यू रास्कल मैं कहबे मैं हसुचु कोन कह मते मारी देले तो डाडी रो ठिकाना तू पाइबुनी तो डाडी के मु चौटी रखिची सेठी बम अछि नहीं हां मोर लेट हेले सेठी मो लोक माने को हाथ रे रिमोट कंट्रोल ता अछि सीधा रिमोट ता चिपि देबे तो डाडी बम नहीं सनो ताको छाड़ी दियो ताको मारी देले ता लोक माने तुम डाडी के मार दे मो मामू एते दिन पर ठीक कहिची ए मते जीवा को दे ता न हेले
तो डाडीर पाउंस भी तथे मिलबनी ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମାମୁ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ନି। ରାୟବାବୁକୁ ଯୋଉଠି ସେ କିଡନାପ କରି ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜମା ବି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ନି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତିକୁ ମାରିଦେବି। ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଚୁପ এইটা মো এরিয়া এটি কেবল মো টার্গেট লাগাবে ସଂଗ୍ରାମ ତମେ କେବେ ଧର୍ମର ସାମ୍ନା କରିନ। ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ধর্ম কোটি অছি সত্যর রূপটা কেমিতি ধর্ম কেবে আত্মপ্রকাশ করে রায় সাহেব ধর্ম বর্তমান বৃদ্ধ সত্য বর্তমান রুকুণা কারণ এইটা কলি যুগ এটি বঞ্চিবাকু হেলে অন্যর রক্ত পিই বঞ্চিবাকু হুয়ে যোটা মু করছি আর অন্য মানে বি করନ୍ତି ହେଲେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। রায় সাহেব মু ভবিষ্যতকু বিশ্বাস করেনি মু বিশ্বাস করে বর্তমানকু ରାମ অনেক বর্ষ হয়ে গলানি মু এক যোজনারে থিলি বর্ষ বর্ষ অপেক্ষা করি মু থকি পড়িছিলি তথাপি মু ধৈর্য হারি নথিলি মোর টার্গেট থিলা তম কারখানার মালিক হেবি কেতলে মু যেতবেলে জানিলি তম পুଅটা ভাল হয়েগলা ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି ନିଅନ୍ତୁ ରାୟ ସାହେବ ଏ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରାୟ ସାହେବ ବବି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସିଏ କ'ଣ ଆପଣ ଝିଅ ହିସାବରେ ରହିପାରିବ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନେଇ ମୁଁ ବବିକୁ ରଖିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଏଇ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ନା ନା ମୋ ନାଁରେ ନହେଲା ନାଇଁ ବବି ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବବି ବବି କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା ସେ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ ଆଉ ସେ ମୋର କେହି ନୁହଁ। ନାଇଁ ରାୟ ସାହେବ ଝିଅକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ବବିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ହେଲେ ବଦମାସ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି ହେଲେ ଭଲ ରଖ ତୋର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ପୂରଣ ହବନି। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମ ପରିବାରଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ତମ ବୋହୁଟା ମରିଯାଉ ରାୟ ସାହେବ ତମ ବୋହୁକୁ ବି ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ତମେ ଯଦି କହିବ ତମ ଆଗରେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଦେଇପାରେ ନାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ତୁ ସେ ଭୁଲ କରଲେ ସଂଗ୍ରାମ ତୁ ସେ ଭୁଲ କରନା। ତାହେଲେ ଲେଟ୍ କରୁଛ କାହିଁକି ନିଅ ଏ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ ନିଅ ନାଇଁ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର କରିବିନି। ଆରେ ନିଅ ରାୟ ସାହେବ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚରଟା କରିଦିଅ ନାଇଁ ସେ ୱିଲରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ଏ ରାୟ ସାହେବ ତମ ଚାକର ମଲା ୟା ପରେ ତମ ବୋହୂ ମରିବ ତମ ପୁଅ ବି ମରିବ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ସଂଗ୍ରାମ ଦୁର୍ନୀତିର ରାତି ସବୁଦିନେ ନଥାଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏ ରାୟ ସାହେବ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର କହୁଛି ଏ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚରଟା କରିଦିଅ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବିନି। କହୁଛି ରାୟ ସାହେବ ଏ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚରଟା କରିଦିଅ ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ ହେଲା? ବବି ଏ ଦେଖ ତମ ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖ ବବି ଡାଡ୍, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମା ହଁ ଡାଡ୍, ଆପଣ ତ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଡାଡ୍, ଆଉ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କ୍ଷମା ମାଗି ଆସିଛି ଡାଡ୍। ଆରେ ମା ତୁ ତାହେଲେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଛୁ? ହଁ ଡାଡ୍, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛି। ଦେଖ ତମ ଡାଡିକୁ ଆଣି ମୁଁ କେମିତି ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବବି ସହିତ ମୋତେ ବାହାଘର କରିଦିଅ ହେଲେ ତମ ଡାଡି ଜମା ମାନୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଡାଡ୍, ଡାଡ୍ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆମେ ନିଜର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବବି ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭୁଲ ନୁହେଁ ଡାଡ୍, ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି ସିଏ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଡାଡ୍। ଠିକ ଅଛି ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଆ କର
मोर आउ किछि कहिबार नाही अरे किछि कहि आपण किछि न कहले हम बाहागरटा हबो केमिति हाँ डैड डैड मु तो केवल से अपेक्षा करिछि मु तो मो स्वामी की डाकी सारिछि आउ मो सासु ससुर को से मन को भी डाकी देछि अरे बबी अरे एते लोक डाकिबा कोन दरकार थिला से मन पर आम बाहागर पे आशीर्वाद देबे हाँ। से डाकी देछि ओहो हाँ संग्राम बाबू बबी ठीक कथा कहिछि से जेतेले तम सहित संसार करबा चाहूछि ता ना को मो सहित जोड़िबा को मु चाहुनी ओ फाइन सिद्धार्थ हम ताले सब कथा बुझी सारछ स्वामी ताकू कहती जे स्त्री को सुख दे पारे शांति दे पारे ताकू स्वाधीनता दे पारे सिद्धार्थ बापा बबिता भूल बुझी पारछि आपण ताकू क्षमा कर दियंतु आउ आपण ए बाहागर को स्वीकार करंतु बापा भाई सिद्धार्थ बापा मु केबे बाहागर को स्वीकार करिबेनी कारण मु होउछि गोटे बापा को बापा कोन चाहे तार झियर संसार को भागी दबा पाई डैड आपण मो कथा टिके सुनतु आपण मते क्षमा कर दियंतु डैड मो संग्राम को विवाह करछि ନାଇଁ ବବି ତୁ ସେ ଭୁଲ କରନା ଏ ସଂଗ୍ରାମଟା ମୋ ଶତ୍ରୁ ଇଏ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ବଦମାସ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ କ୍ରିମିନାଲ ଏଇଟାକୁ ତୁ ଜମା ବିବାହ କରନା ए आज कौन कहलु এই সংগ্রাম তোতে পাগল করে দিয়েছিলা କଣ ଇଏ ସେଦିନ ମତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଦମାସ ୟାର ଲୋଭ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ କାରଖାନା ଏଇଟା ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ନାଇଁ ଭାଇ से जहाँ करछन केवल मो पाई केवल मते पाइबा पाई भाई आमे दी जण बाहा पाक चाहछु संग्राम आज हमर बाहागर आ आज हम बाहागर समस्त रहइबो आसो संग्राम आज आमे दी जण संग होई के जिबा आमे बाहाई जिबा अरे आसो हां बबी तुम ठीक कहछो आज हम मैरिज हबो आज हमको कहीं भी अलग करि परिबे आज तमर पर बाहागर हबो हां मु भी तुमको मो स्त्री रूप ग्रहण कली बबी प्लीज बबी ये तू कौन कलु बबी 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 तो बेह कर कलो मु मोर प्राश्चित करिछि मो पर गोटे खराब झियो मो पर ए समाज पई कलंक बबी बबी मो पर आम सभ्यता संस्कृति रे कलंक बळी दे आपण को केही कहिबेनी केही कहिबेनी आपण होचुती गोटे पांच झियर बापा बने ए सिद्धार्थ बबी तम पति बहुत अन्याय करिछि सेति तमे मते क्षमा करी देबो तमे कड़ो ए शिशु समय तम पाद धूली मते टिके दबोनी जो सीधा तम पाद धूली टिके दियो बबी एथरे के क्या को पतारणा देछि को मो का सहित पतारणा करिछि कितु मो समाज सहित प्रतारणा करिछि मो परिवारे ए समाज रे रहिबा किछि भी दरकार नाही प्रकृति मते भलो बटाणिया पई अनेक चेष्टा करिछो आ तम चेष्टा जको मु मो भूल बुझी परिछि तमे हो नारी मु तुमको शेष प्रणाम जनाऊँ से तमें मत क्षमा करदेव आज
ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମକୁ ଲାଗିଲେ पवन मड़ाया हुए से पवन हुए झड़ से पवन हुए झड़ झड़ आसिले अधा बाटरे से बाट भी निये मोड़ से बाट भी ठिकଣା बदली जाए संपर्क बदली जाए पापुलीर लेखा भाग्य भी बदली जाए ठिकଣା बदली जाए संपर्क बदली जाए पापुलीर लेखा भाग्य भी बदली जाए जिए बदलाए जिए बदलाए स्वप्न कुलु हरे जिए बदलाए ना तार जड़ा सुना प्रतारणा से प्रतारणा प्रतारणा से प्रतारणा प्रतारणा से प्रतारणा